ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፣ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ አባቶች፣ ካህናት ሁሉ በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ እላለሁኝ። እንኳን ለዚህ ታላቅ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። በዓሉን በተመለከተ ነገ ጠዋት ስለምንናገር አሁን የሙቀቱንና የሕዝቡን ብዛት በማየት ያለውን ፕሮግራም በመቀነስ ከዚህ ቀጥሎ የመንበረ ብርሃን ቅድስት ማርያም ካቴድራል የስብከት በታወቁት በቀሲስ መላኩ ባወቀ ትምህርት ይሰጣል። ከዚያም በብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ቡራኬ እንሰናበታለን። በዚህ በማያያዝ የምነግራችሁ ይደርስ የነበረ መዋቅር ሁሉ ምዕመናን የቅርብ ጊዜ ትታል ኢትዮጵያዊ ምዕመናን በባህሉና በልማዱ በሰንበት ዕለት ከቅዳሴ በኋላ እርስ በርሱ የሚገናኝበት የሚጠያይበትና የሚዋይበት ጊዜ አለው። ነገር ግን በዌስተርን ሆላንድ ይሁን የራሳችን የሆነ ህንፃ ቤተክርስቲያን እንዲኖረን ምዕመናንን በማነቃቃት በማበረታታት እንዲሁም ቡራኬ በመስጠት ከህንፃ ኮሚቴ አባሎችም ጋር በመሆን የሚስማማ ቤተክርስቲያን ሲያፈላልጉና ሲፈልጉ ብዙ ደክመዋል። ብፁዕ አባታችን አቡነ መልከጼዴቅ በተደጋጋሚ ወደ ብፁዕ አባታችን እንደምታዋቸው በእድሜ አረጋዊ የሆኑ እንጂ መንፈሳቸው ጠንካራ በመሆኑ የተነሳ የሚሰጡት አገልግሎት ለቤተክርስቲያን ለሁሉ ሰሜን አሜሪካ የሚገኘው ቤተክርስቲያን ቀላል አይደለም። በተለይ ለእኛ የመንበረ ብርሃን ቅድስት ማርያም ካቴድራል አላቸው ከፍተኛ ውለታ በቃላት መግለጽ አንችልም። አባታችን ያመሰግናል። እግዚአብሔር አምላካችን ባደረገልን ቸርነት በአውሮፓ አቆጣጠር ዲሴምበር 1996 እና 19 በአውሮፓ አቆጣጠር ጃንዋሪ 1997 በአደሩ ጊዜ ውስጥ የሁለት ህንፃ ባለቤቶች ለመሆን ችለናል። በዚህ ወቅት ልናስታውሳቸው እና ልናመሰግናቸው የሚገባል እነዚህን ህንፃዎች ስንገዛ ከግል የፋይናንሻል አበዳሪ ድርጅቶች ለተገኘ ገንዘብ ብድር የግል መኖሪያ ቤታቸውን ያለምንም ቅሬታ በማስያዝ እኛን ባለንብረቶች እንድንሆን ያደረጉን አንደኛ አቶ ስዩም ካሳ፣ ሁለተኛ ክቡር አምባሳደር ግርማ ኃይለሥላሴና ባለቤታቸው፣ ሶስተኛ አቶ ፋሲካ ምትኩና ባለቤታቸው ወይዘሮ አስተከበረ። እነዚህ የቤተ ክርስቲያን ድንቅ ባለውለተኛ አባሎች ስማቸውን ከታሪካችን ጋር ተመዝግቦ እንዲኖርና እንዲሁም ባገኘነው አጋጣሚ ልናመሰግናቸው ይገባል። እናመሰግናለን። ታይፎስ የሚገኘው ህንፃ ደግሞ በመጠነኛ ጥገና ወደ ቤተክርስቲያን መገልገል ጀመረ። ሆኖም በ84 ታይፎስ የሚገኘው ወደ ቤተክርስቲያንነት የተለወጠ ህንፃ አሮጌ ከመሆኑ በላይ በህንፃ ኮሚቴው በተደረገው ጥናት ወደፊት ከፍተኛ ወጪ የሚያስፈልገው ነው ስለተገኘና ከዚህም በላይ የእያንዳንዱ ምዕመናን ምኞትና በአእምሯችን የሚመላለሰው ኢትዮጵያዊነትን የተላበሰ የሀገራችንን አድባራት የመሰለ ህንፃ ለመስራት ባለን ከፍተኛ ፍላጎት የተነሳ በአስተዳደሩ ስር ተቋቁሞ ከፍተኛ ስራ ብቻ የሚወጣ ህንፃ ኮሚቴ ይህን የምዕመናንን ህዝብ የሚሆንበትን ቅርስ ፕላን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ባለሙያ አቶ ወደድኳችሁ በየነ ተነድፎ የአውሮፓ አቆጣጠር በ2000 ዓመተ ምህረት ለምዕመናኑ ቀረበ። በመቀጠል ለዚህ ህንፃ ማሰሪያ የሚሆን ገንዘብ ለማዋጣት ተጀመረ። በዚህ
በዚሁ ዓመት ኦገስት ላይ በዚሁ ዓመተ ምህረት በ2000 ዓመተ ምህረት ኦገስት ላይ የቤተ ክርስቲያናችን ድንቅ ባለሙያና የህንፃ ኮሚቴ አባል የነበሩት አቶ መክር ለቤተ ክርስቲያኑ ፈንድሬዚንግ አዲስ ጥናታዊ ጽሑፍ አቀረቡ። ይህ ጥናታዊ ጽሑፍ ደሳቸው አቀራረብና እኛ ብንከተል ኖሮ እስከዛሬ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ሊኖረን ይገባ ነበረ። ምክንያቱም በዛን ጊዜ 2 ሚሊዮን ብር ይፈጃል ብለው በጥናት ያቀረቡት ጽሑፍ እያንዳንዳችን ሳናቋረጥ 600 ብር ከፍል ኖሮ በ2 ዓመት ውስጥ የቤተ ክርስቲያን ባለቤቶች መሆን መቻል ነበር። ግን እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ቀርቶ እዚህ ደርሰናል። በዚህ አጋጣሚ አቶ መክር የሚሰጡት ከፍተኛ አመራርና ከፍተኛ ድጋፍ እጅግ በጣም Yeah.
Yeah.
Let this day be remembered. Now we find living hope far from home. Ladies and gentlemen, the member of the clergy, I'd like to invite the second speaker, the chairman of the trustee board, Mr. Azonaልና, to address the congregation. Thank you. የሆነለት ሰውነ ኦርቶዶክስ ፓትርያርክ ሄድ ኦፍ ዘ And I thank you very much for accepting our invitation to join us this historic and joyous consecration ceremony of our new church building. As always, we give thanks to Almighty God who makes everything fully possible in the fullness of His time. Amen. We would like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to the people of Government of Canada for providing us a safe home where we are able to pray in peace and practice our Ethiopian Orthodox Church faith. አካል ለመገኘት ልዩ ልዩ ሁኔታዎች ያልፈቀዱላችሁ ነገር ግን ከእኛ ጋር መንፈስ እንዳላችሁና ደስታችን ደስታችሁ እንደሆነ በደብዳቤ በኢሜል በስልክ የገለጻችሁልን ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ። የተከበራችሁ በቶሮንቶ መላው ካናዳ ከተሞች የምትገኙ ምዕመናን፣ ከላይ በመግቢያው ላይ የጠቀስኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንደሚያስረዳው ልበ አምላክ የተባለለት ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ ካለው ወደር የሌለው ፍቅር የተነሳ በመንፈስ ተሞልቶ ያቀረበው ልመና ተሰምቶለት እስከ ሕይወቱ ፍጻሜ ድረስ በእግዚአብሔር ቤትና በመቅደሱ ፊት እንደተመላለሰ ነው። ቅዱስ ዳዊት ከአያቶቹ ጀምሮ ሲወርድ የመጣውን የእግዚአብሔርን ታቦት በፍቅር ጠብቆ በሄደበት ሁሉ አብሮ በመጓዝ በተለየ ድንኳን እያስቀመጠ ሲያከብር ከኖረ በኋላ ተረጋግቶ መኖር ሲጀምር ራሱ በዝግባ የተሰራ የአማረ ቤተ መንግሥት ውስጥ ሲኖር የእግዚአብሔር ታቦት ግን በድንኳን መኖሩን እጅግ ስለቆረቆረው ለእግዚአብሔር ቤት መቅደስ ለመስራት ተዘጋጀ። ይህንን የተቀደሰ ሀሳቡን ለዘላለም አጸናዋለሁ፣ እኔም አባት ሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል። መጽሐፈ ሳሙኤል ካለ ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 እስከ 14። በዚህ ቃል መሰረት ልቡ በእግዚአብሔር ፍቅር የነደደው አባቱ ለመስራት ያልታደለውን የቤተ መቅደስ ስራ ልጁ ጠቢቡ ሰለሞን በዘመኑ በዓለም ላይ ተወዳዳሪ ያልተገኘለትን ታላቁን ቤተ መቅደስ አሰርቶ ታቦተ ጽዮንን አስከብሯል። የመንበረ ብርሃን ቅድስት ማርያም ካቴድራል ካህናትና ጠቅላላ ምዕመናን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በማስተባበር የቅድስት ድንግል ማርያም ጽላት ከድንኳን ባልተሻለ አሮጌ ያውም ኢትዮጵያዊነትን የማይገልጽ ሕንፃ ውስጥ ማስቀመጣቸውን በመቆጨትና በመቆርቆር ተነስተው ያላቸውን ከተቀማጫቸው የሌላቸው ከክሬዲት ካርድ በመበደር ሌሎች ደግሞ ከጡረታ ተቀማጫቸው በማውጣት በጉልበታቸው በእውቀታቸው በመረባረብ እንደ ንጉሥ ሰለሞን ይህን የእግዚአብሔር ስም የሚከብርበትን ዓለም ሁሉ የዳነባት የተጣሉ ሰውና እግዚአብሔር የታረቁባት የመንበረ ብርሃን ካቴድራል በጋራ ሰርተን ለማስመረቅ በመብቃታችን እንኳን ደስ ያላችሁ እያሉ ድጋሚ ምኞቴን ማህበራትና እገልጻለሁ። ይህንን ታላቅ በዓል ስናከብር ልናስታውሰው የሚገባል ከቤተ ክርስቲያናችን ምስረታ ጀምሮ ችግራቸው ችግራችን፣ ደስታቸው ደስታቸው በማድረግ ሥጋዊ ምቾትን ሳይፈልጉ ሐዋርያዊ ተልዕኳቸውን ለመወጣት ደከመን ሰለቸን ሳይሉ አድካሚ የረጅም ጉዞ በመጓዝ በማዕከላችን በመገኘት አባታዊ ቡራኬና መንፈሳዊ ትምህርትን የሚሰጡ ብፁዓን አባቶች የቤተ ክርስቲያናችን እድገት ጥንካሬ ብሎም ለዛሬዋ ታሪካዊ ቀን መድረስ ከፍተኛ ባለውለተኛ በመሆናቸው በአክብሮት ስገልጽ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። በብስለታቸውና ብዙኃን ሊቃነ ጳጳሳት የተጣለባቸውን ሃይማኖታዊ የትውልድ አደራ ለመወጣት ከሀገር ወደ ሀገር በመጓዝ ያውም በስደት ሀገር ላይ አብያተ ክርስቲያናት እንዲስፋፉ የጠፉት እንዲሰባሰቡ አባታዊ ምክር መመሪያ በመስጠት ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ባለፉት ዓመታት በአጸደ ሥጋ የተለዩ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት
አቡነ ይስሐቅ፣ አቡነ ዜና ማርቆስ የቤተ ክርስቲያናችን በሰሜን ማስተዋወቅና እነሱ ማመስገንና አንዳንዶቻችን መልእክት ስላላቸው ያንን ማድረግ ይሆናል። ሰዓት እጥረት ስላለ ቶሎ ቶሎ እንሄዳለን። the church administration is known for his involvement in the Ethiopian community, and there is a lot to say about him. Perhaps I will that discuss. We have also honorable microphone from and my God has been very supportive of us. He has visited the church in person on several occasions. We have the very Reverend Dr. Karen Hamilton, Secretary General of the Canada Council of Churches. And also we have Mr. Peter Notbo, who is the Deputy Secretary General. We have the Reverend Dr. Karen Hamilton as well. Then we go to our head person in the construction of this building. We'd like to recognize Mr. Nino Rico. He has been our consultant architect and responsible for building this beautiful church. Thank you very much. We have Walter Nerling from KB Construction Company. He's a project manager, and his father Edward has also joined us along with Walter. Thank you for coming. Now, we have also our lawyer, Larry Enfield. He has been with us for many years. He's associated with the American Church of Canada. He has been very helpful. Every time we have problems, we run to Larry. Thank you, Larry. Also with us we have our accountant, auditor, Mr. Abdul Majid. Now I hope I haven't missed, we have a long list, but if there is anybody I haven't missed, we have Mr. Esteban Lazo, nice guest. We had, of course, from the Ethiopian Toronto churches, we have the Ethiopian Catholic Maryam Church by Isaiah with us.
Tlaimano Church in Toronto. We have Malaki Aragawin. And we have Assisi Yared. So for now, this is sufficient. So in this order, I will ask our guests to comments. I understand you have a tight schedule. I apologize for keeping you so long here, but perhaps our staff is going to take us. Fathers, honored guests, Dr. Hoskins, Dr. Hamilton, ladies and gentlemen, congregation, and the crew who built this wonderful cathedral. Thank you so much. This is a tremendous accomplishment in this community because faith is often the foundation of culture. And clearly, everybody in this community has come forth today to share this day together at this tremendous building, tremendous consecration of this wonderful cathedral. This is a great community, and I'm very proud and honored that you invited me here today to be able to share this with you on behalf of the Right Honourable Stephen Harper, Prime Minister of Canada, on behalf of Jason Kenney, who himself is a man of deep faith. I look forward to the many great things that this community will do because I do have many people of the Ethiopian culture in my own community of Etobicoke Centre, and they've come to me and they've talked to me and they've asked me to come to this church as well and to make sure that the next phase of your community here in Canada is one of total inclusion, one that you share with your children and yourselves, and you become, as you are already, very, very integrated into Canadian society. And this is something that we welcome all of us, of all party stripes, doesn't matter who. But you can certainly come to me and Dr. Hoskins and others for any assistance or any help in becoming or realizing their full Canadian potential. So thank you so much for that. Pardon me, I got something caught in my throat. I'm just going to read some greetings from the Honourable Jason Kenney. I would like to extend my warmest greetings to all those attending the consecration ceremony of the Ethiopian Orthodox Church. On behalf of Prime Minister Stephen Harper, I would like to thank the many volunteers, organizers, and officials that made today's event possible. When those of a shared faith are able to come together, they can share in the many common bonds which unite and strengthen them as a congregation. The church is a center of unity and fellowship, serving the community and providing care and guidance to all those who seek it. Hence why the consecration of the new church is an important event in the life of our community. This ceremony provides an opportunity for the community to celebrate their faith and heritage in peace and stands as a reminder of the freedoms we enjoy here in Canada. As Prime Minister Harper stated, no matter where we come from or what our language we speak or what God we worship, we are working together to build a country where every citizen enjoys equality of opportunity, a country unwavering in its commitment to freedom, democracy, and justice. A country that serves as a model of peace, prosperity, and pluralism for the nations of the world. As Minister of Citizenship, Immigration, and Multiculturalism, I would like to thank the Ethiopian Orthodox Church for your dedication and contributions to the general welfare of our society. My very best wishes for a wonderful celebration. Sincerely, the Honourable Jason Kenney, PC, MP, Minister of Citizenship, Immigration, and Multiculturalism. God bless Canada, God bless you. Thank you. Before I invite Dr. Eric Hoskins to the floor,
I would like to say a few words about his background. Dr. Hoskins is, of course, from St. Paul's Riding. He's a former Provincial Minister of Child and Youth Services as well as Citizenship and Immigration. He is well known in the Ethiopian and African communities for his humanitarian and community-related leadership and services. He has also lived and worked in Ethiopia in the 1980s. He has also practiced medicine as a physician with our well-known Dr. Haragwagetu in Toronto. I'll ask Dr. Hoskins. Your Excellency, ladies and gentlemen, boys and girls, first of all, I want to say this is such a beautiful church and cathedral. Congratulations. It's as beautiful as any church that exists in this country. You should be very proud of it. Salam endemana darachu. Also, I want to thank all of you. This is such an incredible day and an important day, the consecration of this amazing church with an amazing congregation. That I know how much it means to each of you, but it means so much to our province and to our country as well. And I want to thank you because Ethiopia has taught me so much the years that I worked there, and Ethiopian Canadians over the years have taught me so much as well. As was mentioned, I'm a medical doctor and I've worked for many years with Dr. Haragwagetu, so a number of you I know are patients, former patients of mine. I apologize I haven't been around as much as I would have liked to. Haragwa asks that those of you who haven't yet had your annual health exam, she'd like to see you. And really, I'd like to take this opportunity, I'm a little bit rusty because it has been a number of years, but I want to take this opportunity to practice my Amharic, so be patient with me. La ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ክብረ በዓል በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። I understand at least half of you understood me. ሁላችሁም ለዚህ ትልቅ ሥራ በጣም ልትኮሩ ይገባችኋል። እንኳን ደስ ያላችሁ። I'm so happy to be here. For those of you who perhaps didn't understand that perfectly, I'm happy to be here to celebrate the newly built and recently consecrated St. Mary's Ethiopian Orthodox Church. You should all be very, very proud of this accomplishment. What a glorious gift you have given to Toronto, to Ontario, to Canada. This cathedral is a precious, timeless gift you have given for all the children, for generations to come to Toronto. On behalf of everybody
that lives in this incredible riding that I represent. I'm so proud that the cathedral is in my riding of Eglinton Lawrence. As you know, my office is just up the street. I want to say, mille grazie. Thank you ever so much. What an incredible, as you know, I'm a Roman Catholic, and I say, wow, why can't we build something this beautiful? We have so much to learn from our Ethiopian friends and family. And as you know, when I come to this church, I've been here a number of occasions now, it's a glorious cathedral. I remember visiting the Church of the Holy Sepulchre. When you go up to the roof and you see the modest surroundings where since 1300 the Ethiopian church has been up on the roof of the Church of the Holy Sepulchre, and such an incredible tradition of Christianity, such an incredible tradition of honoring the roots of really modern religion, of all religions, owes a great deal of gratitude to the Ethiopian church, really. It is an incredible, wonderful, ongoing sharing that you have undertaken for the whole world, not just for Canada, but for the whole world, and we thank you for that. And to the young people here especially, you should be ever so proud that you accomplished this incredible edifice. It is a real gift that your parents and grandparents have given to you as children, so you can never forget your traditions, your roots, because they are what has sustained you and will sustain your children and grandchildren. So please be ever so proud of what your parents and grandparents have built. It is a wonderful, wonderful, proud, also manifestation of what's so wonderful about Canada. Like many of you here, I was not born in this great country. I came as an immigrant from Italy many years ago. And I remember in the first days, not too long ago, they said, we don't need any more immigrants. We have too many immigrants. Immigrants are taking our jobs. That's what they would always say. Some keep saying that. And I say to them, look at this incredible gift immigrants from Ethiopia have given this country of Canada. And look at that incredibly beautiful, spectacular flag of Canada, flag of Ethiopia in front of this building. What a beautiful sight. And I also want to give a Canadian flag to the Cardinal commemorating this day, but nothing will match that wonderful flag outside. And I also want to give this proclamation on behalf of myself and the Premier of Ontario, the Honourable Dalton McGuinty, who is again saying to each and every one of you, the builders, the clergy, the hierarchy, all the ones that made this possible, a deep thank you, thank you, thank you.
Salam. Greetings, my sisters and brothers, in the name and the peace of our Lord and Savior Jesus Christ. What an honor and a privilege it is to be here in this absolutely awesome place. And when I say awesome, I use it in the way the Bible uses it. The Holy Spirit is moving in this place. Thanks be to God. What a privilege it is to greet you this day on behalf of the 24 denominations of the Canadian Council of Churches, representing more than 85% of the Christians in this country. They are celebrating and praying with you this day. This country of Canada, you are together in the family of Christ in the Canadian Council of Churches. You've heard the Anglican Church mentioned, you've heard the Catholic Church mentioned, but we are also together as sisters and brothers with the Salvation Army and the Mennonite and the United Church of Canada and the Christian Reformed and the Baptist and the Presbyterian, and of course you've also heard the Greek Orthodox mentioned, the Armenian Orthodox. So many sisters and brothers together in Christ, rejoicing together in the name of our Lord and Savior. But I do have to say that not so many of those other wondrous denominations have the drums. The drums are a fantastic, again, awesome gift that you give to the churches of Canada. Thank you very much. Now my Amharic is a little limited, I have to confess. I'm working on it. My experience actually on the ground in your country is perhaps also a little limited. My Deputy General Secretary, Peter Noteboom, is here, and he has traveled through Ethiopia more extensively than I, but I've been in the airport several times. I've eaten the carrot ginger soup. I've actually had my bracelets taken off me by the security in Addis Ababa airport. And I hope indeed to get back there for a much more lengthy time. I know, I have some idea how much hard work has gone into this awesome, awesome place. And today is about the celebration in music, with the drums, with lunch to follow, with all of the clergy, His Holiness, Eminences, all here. It's a remarkable, remarkable day. But, and there is a little bit of a but, or perhaps an awesome gift of a but. The church is the only part, the only institution in our world which exists not for its own sake, but for the sake of the world. You have so many gifts to give the world, to give this country of Canada, to give all the citizens of this country, and to give the world. So after a little bit of rest, think hard, think deeply, think prayerfully. Do it to the music of the drums, about what you are now going to give to all of the citizens of this country and to the world, because you are indeed God's cherished people. You are indeed people of gift, and indeed God is calling you forward from this day. Amen. Thanks be to God indeed.
I recognize Sister Elizabeth Ann from the Sisterhood of St. John the Divine. She would like to say a few words. I'm bringing greetings from the Sisterhood of St. John the Divine. We got to know Father Masala and Babette and Mikhail and Gabriel and little Miriam, I think I'm missing one more, when they would come at the invitation of Bishop Henry Hill to the convent and worship with us and eat with us and be with us. A ministry of hospitality that Bishop Henry Hill found so important between our churches. He espoused love and prayer, and that's what this place is. It's full of light and love and prayer. So I bring you greetings. God bless. This is such a wonderful place. Just to add one important information, the convent of Sister of St. John the Divine, where, as you know, Bishop Henry used to belong, they made a very generous donation of $12,000 when we had nothing. This donation was made not now, when we had nothing. You know, these are the first people who helped us in our hard times. So thank you very much. Of course, last but not least, we have our Nino Rico. Thank you. I'm not a good public speaker, so I don't my speech. This morning, I usually wake up very early, and I went out and I saw that it was raining and foggy. Yet, I was sure that today was going to be a beautiful day, and indeed it is, inside and outside the church. Your Holiness Patriarch Marcaros, Your Eminences, Father Messale, clergy and you all, it is my great pleasure and honor to be here today for the official opening of the St. Mary Church. As we watched the building being constructed, we were more and more able to appreciate its size, its design, its architectural form. Finally, last week the church interiors and all the main decorations were completed. But to fully appreciate the essence of this structure, we had to wait until today. Your presence, your enthusiasm, your religious fervor, your songs and prayers have made today this church a truly magnificent place. As you all know, this church has been built in accordance with Canadian standards and Canadian construction technology, with materials that are not present in churches that all of us have seen in our country of origin, such as steel, which has been used here for the whole building structure and for the roof or drywall and ceiling tiles, which covers all the partitions and ceiling surfaces. Yet, this building, within its modern forms and contemporary materials, is rooted in the tradition of Christian churches of the past. Much effort has been made in incorporating religious figures and traditional ornament to both the building exterior and interior.
The artwork on the walls, on the dome, at the sanctuary area, the magnificent altars made in Ethiopia especially for this church, the ornated doors and the rest of the decoration enrich the architecture of this building. It makes it a truly place where to worship the Christian Orthodox faith. I know that the construction of a larger church facility has been a goal of your community, a goal that your community has had for a long time. Indeed, the planning and the design and the construction of the Simereq Cathedral has been long and laborious, with many obstacles to overcome. My first meetings with your committee for discussing the design and construction of this facility was in December 2005. 7 long years. Much effort has been made since then, with much time taken in the municipal approval process. But in spite of all the difficulties and frustrating delays, I have to credit the determination of your clergy and of your building committee to accomplish this laborious task. It is necessary great trust in God and in the religious faith of your community not to get discouraged and to give up. This church today is the witness of the faith in God that your clergy, the building committee, the many volunteers and all the congregation has maintained for all this long 7 years. Many have participated in this great community effort. However, it is my belief that the biggest credit for this project goes to all of you, to all the parishioners of this church. Only with your contribution in money, time, goods of all kind, this project has been made possible. Your effort has made what was just a dream a reality for all of us now to see. What you have made possible is the construction of a religious building that can proudly stand comparison to local churches built by much more established and affluent religious communities. But more than that, what you have accomplished is a church that will remain a legacy for the future generations. Generations that, like the architecture of the church, will express the ideals and the goal of this great new country of ours, and at the same time proudly retain the culture and faith of your ancestors. In designing this church, my goal has indeed been to create a contemporary building inspired by historical architecture. A building where all could feel closer to God and to its fellow beings. A building that you, your children, and the children of your children will feel proud of. A building that will remain witness to your religious fervor and to your culture in a new land which you and your family call now home. I believe that with the help of all of you, with your enthusiasm and firm dedication to the realization of this noble cause, this goal has been fully achieved. God bless your new place of worship, and God bless you all for your faith and for your great accomplishment. I'd like to mention a few messages that we received from the one from the office of Premier Dr. Magiti. At the time before he left office, he has expressed his best wishes and also wished us to have a memorable and successful event on this consecration day. And we thank former Premier Dr. Magiti for this. We have also a letter from the Right Reverend Dr. Gary Patterson, moderator of the United Church of Canada. He has expressed his inconvenience to attend this joyous event because of previous commitment. On behalf of the Church Administration Congregation, we extend our thanks to him. The last comment, we just like to recognize an effort made by a very helpful organization named
It's great to be here today, and we're very honored. For us, it's been a journey bringing Jasper here. You remember the little girl who had a major facial defect. She was born like that, and thanks to the efforts of Transforming Faces and the Hospital for Sick Children, this child has a second chance in her life. And today, we're here to commemorate and celebrate the amazing accomplishment of having this building. I want here to celebrate the compassion, the grace, and the love of all of you, because a building without those three things doesn't mean nothing. So you have made that possible, that this child now has a second chance to be an adult, fulfilling with all her life. And hopefully you can find a place in the walls to remind what all you have done. We didn't know how to reach out to this family. Many of you came in the hospital, meeting her, making her life easier here in Canada during the months that she was here. We recently went to help her, and she's going out to school. This has been really good. So, as you were very busy building this wonderful cathedral, you still made time to help this child, and I'm here to thank you. የህፃኗ ስም የአብስራ ገበየ ሆና መጥቷል። ወደፊት ኢትዮጵያ ስትሄድ እንግዲህ ታያታለች ማለት ነው። እንግዲህ በተረፈ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያልቃል። On behalf of the Church Administration Congregation, once again I thank our Master Justice for joining us on the joyous event. Thank you for your support and generous comments, and we hope to see you at similar events of this nature, and praise the Lord, hallelujah. Thank you. What amazing testimony we heard this morning. It's incredible. We know that we can make a big change. We can change people's lives. We can transform ourselves. But one more thing. Today we heard testimonies. Our doctor speaking in heart. We have a new challenge that we have to teach our children some Amharic too. And then we are adults, we need to learn more Greek. Yes too. Thank you. Our next. Now we have a program, pass the program to Father Misal Ingeda to introduce the clergy members. የሁላችን አባት ለዚህ ቤተክርስቲያን ሰፊ አስተዋጽኦ ያደረጉ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅን
ይታወቋቸው አሁንም በዚህ ዕድሜያቸው ኃይላቸው በርትቶ ከኛ ጋር አሉና እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ያስፈልጋል። ዜና ማርቆስ በአሁኑ ሰዓት በአካለ ነፍስ ሆነው ይህንን ሰዓት ይመለከቱታል እርግጠኛ ነኝ። አባታችን ይሆንላችኋል ብለውን ነበር፣ ሆኖልናል። እኛን የሚያበረታቱን እኛን አይዟችሁ የሚሉን ከመጀመሪያው ጀምሮ ለ17 ዓመታት ያህል ነው አብረውን የተጓዙ። ይኸውና ዛሬ በመካከላችን አሉ። እንኳን ደስ ያለን ብፁዕ አባታችን። ብዙ ቀደም ብሎ አላውቃቸውም። በቶሮንቶ መጥተው ከፊታችን ከቤተ ክርስቲያን ቁመው ገና የዚህ የጵጵስናው ማዕረግ የኤጲስቆጶስነቱን ማዕረግ ሳይቀበሉ በዚያ በፈረሰው ቤተ ክርስቲያን የተዋወቅናቸው፣ አሁን ግን የሁላችን አባት የሆኑት አቡነ መቃርዮስ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስና በክብር በሊቀ ጳጳስነት የሚያገለግሉ አባታችን ናቸው። አሁን ይኸው ሁላችሁም ታውቃላችሁ። መጀመሪያ ከዚህ ሀገር ሲመጡ የመንበረ ብርሃን ቅድስት ማርያም ካቴድራል የስብከተ ወንጌል ኃላፊና በመላው ካናዳ አሁን የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ሆነው እንዲያገለግሉ ተመድበው ነበረ። እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ሰራ። በዚህ ካቴድራል የኤጲስቆጶስነት ማዕረግ ሊቀበሉ ቻሉ። አሁን በካልጋሪ በምዕራብ ካናዳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ሆነው የሚያገለግሉ ታላቅ ረጋ ያለ ሕይወት ያላቸው ከመታዘዝ እንጂ ልዘዝ የማይሉ ታላቅ አባት ስለሆኑ የኤጲስቆጶስነት ማዕረግ ይሰጠዎታል ብለን እኔና የሰበካ ጉባኤ ስንጠይቃቸው በፍጹም እሰው እያሉ እኔ ሊቀ ጳጳስ ሆኜ እኔ በላይ ልቀመጥ አይሆንም ለመንኳቸው። ፈልገው ለስልጣን የማይጓጓ እሱን ለእኔ ተወ፣ እኔ አዘጋጅ ያለሁ አዘጋጅ ስጠብቀኝ እኔ ያውቃለሁ። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን እንዳሉት ለስልጣን የማይፈልጉ ለስልጣን ያልተሾሙ ታላቅ አባት አቡነ ዲሜጥሮስ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። የተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን በቶሮንቶ አስተዳዳሪ ናቸው። አስተዳዳሪ ገዛኸኝ ገብረ ክርስቶስ የነበረ ቤተክርስቲያን ብቻ አስተዳዳሪ ሳይሆኑ በምዕራብ ሀገሮች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስራ አስኪያጅና የቅዱስ ሲኖዶስ ምክትል ጸሐፊ ናቸው። ለዚህ ነው መጀመሪያ ኒውዮርክን ያልጠራሁ። ስለዚህ እንኳን ደህና መጡ። እሳቸው ቀጥሎ የተቀመጡት ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ስማቸውንም ፊታቸውን ለውጠው መጡብኝ። እንግዲህ ሊቀ ዲያቆን ታደሰ እያልን ነበረ የምናውቃቸው። የአባታችን የአቡነ ዜና ማርቆስ ልጅ ናቸው። አቡነ ዜና ማርቆስ ሲያልፉ ወደ ሌላ አልሄድም፣ ወደ ሌላ እንዴት እሄዳለሁ ብለው
ምንኩስናውን ተቀብለው ስማቸው አባ ገብረስላሴ ነው የተባለው። ምናልባት ብዙዎቻችሁ ይሄ ታደሰ ይሆን እንዴት እንዳትሉ እንግዲህ እና እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ብሎ ሲሆን ሳይ በጣም ነበር የደነገጥኩትና ከየት የመጡ ሰው ናቸው ነበር። እንግዲህ መላከ ብርሃናት አባ ገብረስላሴ የሲያትል ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። ሌሎቹ ወደ ውስጥ የገቡ አሉ። እንግዲህ ውስጥ ያሉትን ላስታውቅ። ወደዚህ ወጣ ይበሉኝ ሰው እንዳያዩት። እዚያ ላይ ነው የተቀመጡበት ይቀመጡና ላስታውቁት እንጂ አላስታውቁም። እዚያ ሂዱ። አባት ጽየድንግል ደግፈው ይባላሉ። እንዲህ አባት በእውነቱ በዚህ በሲኖዶሱ ውስጥ ብዙ አገልግሎት የሚሰጡ ታላቅ አባት ናቸው። እንደው እንድታውቋቸው ያስፈልጋል። እኔ በቅርቡ ጊዜ ነው ማንነታቸውን ያወቁኝ። የዚህ ኢትዮጵያ ያለውን አባቶችና በውስጥ በውጭ ያለነውን ለማገናኘት ከሚጥሩ አንዱ እሳቸው ናቸው። ከልብ ነው። ሁላችንም ስንናደድ እሳቸው በእርጋታ ነው የሚያነጋግሩ እና እንኳን ደህና መጡ ከቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ሎስ አንጀለስ። መልአከ ሰላም አባ ሳሙኤልን እንዳስተዋወቅ ደግሞ ብዙዎቻችሁ እዚህ የምታውቋቸው እዚህ ሲያገለግሉ የነበሩ አሁን በኤድመንተን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እያገለገሉ ነው ያሉት። የዚያ አስተዳዳሪ ናቸው። መልአከ ሰላም አባ ሳሙኤል እንኳን ደህና መጡልን። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ከምዕመናኑ መቀመጫው ትንሽ ጠበብ ሳል ከምዕመናኑ መካከል ነው ከሊቀ ጠበብት ጋር ያሉት መርጌታ ሲራክ የምንታወቀው ብዙ ጊዜያችን ነው። የሚገርማችሁ ነገር ከመጡ ጀምሮ የሲኖዶሱ መርጌታ ነው የሚባሉት አባ ስራጎሌ ከደንበር እንኳን ደህና መጡ። መልአከ ሰላም አድማሱ ውቡ ውስጥ ናቸው ማይለት ያደሩ። መልአከ ሰላም ወደ ውጭ መውጣት ይችላሉ ህዝቡ እንዲያውቅ። እሺ፣ መልአከ ሰላም አድማሱ ከቤልትሞር የመጡ አባት ናቸው። ታላቅ የማህሌታዊ አባት ናቸው። ያው ሲያገለግሉ ነው ያደሩት። ሌላ ደግሞ ወጣት መርጌታ ተስፋ ከወሊምፒክ በእውነቱ ገና ወጣት ሆኖ የአባቶችን ሙያ በደንብ አጠናቆ የያዘ አንዳንድ ጊዜ ያዝናለሁ። ይሄ ወጣት ምሁር በወንበሬ ተቀመጥ ተብሎ እንዲያስተምር የትግሬ አቋቋም ያስመሰከረ፣ እንዳጋጣሚ እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ነው ያስመሰከረው። እዚያ ባይሆንም ትግሬውን ለማስመስከር እዚያ ይከዳሉ። እዚያ ሄደው ነው መምህሩ ነው የሚወጡት እና ያለው ትዝና ያለው እውቀት ቤተክርስቲያኑ ብቻውን ቢሆንም
ብዙ ህዝብ ያስመስሉ ነው የሚለው እግዚአብሔር እንኳን ደህና መጡ እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን። ቅድም አስተዋውቀዋቸዋል። የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን አባት በኢሳይያስ ቅድም ተዋውቀዋል። ግን ልናገር እፈልገዋለሁ። ሊቀዳሙ ሁሉንም ይናገራል የመጣውን ስጦታ። ነገር ግን እኔ ልናገር የፈለኩት ከዚህ ቢሮ የመጡት በቀደለታ ሮብ ደውለው እንደው ለ10 ደቂቃ ባገኘሁት በጣም ቢዚ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ጥሪው ደርሶኛል፣ ግን ለ10 ደቂቃ ላገኘው ሲሉ ምን ይሆን ምንድን ሊሉ ነው አልመጣም ሊሉ ነው ብዬ ነበረ። ሲመጡ ግን ገና አዲስ ኮሚኒቲ ነው እሳቸው ገና አዲስ ናቸው ለካናዳ በቶሮንቶ $2000 ይዘው በዚህ ቀን እናንተ ስታከብሩ እኛ ቤተክርስቲያን ቅዳሴ አይኖረንም፣ ቤተክርስቲያኑን ዘግተን ምዕመናኑን ይዘን እንመጣለን አሉ። እግዚአብሔር ይባርክዎ። እና እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ማስተዋወቀው ቅድም ከዳላስ የመጡትን ራሱ ወንድማችን ልጃችን የዚሁ የቶሮንቶ ውጤት መምህራን ለማስተዋወቋልና አሁን ወደ ሃሊፋክስ ቤተክርስቲያን ይሄዳል። ሃሊፋክስ ቤተክርስቲያን ወንድማችን ልሳኑ እዚህ ነው ክህነት የተቀበለ። ቤተክርስቲያኑ በብዙ ፈተና እየተጠባበቀ የያዘ ነው። ዛሬም ደግሞ በራሱ መጥቶ እዚህ ቆሟል። እንኳን ደህና መጣህ። ከዋሽንግተን ዲሲ ገብርኤል ማለት ነው። ከሌሎችም ከዚሁ ከካናዳ በየአካባቢው የመጡ ምዕመናን አሉ። እያንዳንዳቸውን ጠርቶ ለማስተዋወቅ በጣም ይቸግራል። ምክንያቱም ብዙዎች ናቸው። ከአሜሪካ እኔ እንግዲህ የደረሰኝ ከሲያትል፣ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ ከካሊፎርኒያ ምዕመናን የመጥተዋል። ስጦታ እየያዙ ነው የመጡት። ከኒውዮርክ፣ ከሚኔሶታ ሁሉንም አሁን ምዕመናኑ ማስተዋወቅ አይቻልም። ግን እስቲ ከዲሲ የመጣችሁ ዲሲ ገብርኤል ምናልባት ውጭ ይሆናሉ። የዋንደኛው ዲቆማን እግዚአብሔር ናቸው። ስጦታ ይዘውልን የመጡት ስጦታ በኋላ ይነገራል። እግዚአብሔር ባርክ። ከኮሎምቦስ ኦሃዮ የመጣችሁ ቅዱስ አባታችን ይዘውልን የመጡ አሁን ሄደው ይሆናል። ሌሎች የቀራችሁ አላችሁ። ከኮሎምቦስ የመጣችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ። ተሰናብተውኛል። ቅዱስ አባታችን እየረዱ ይዘውልን የመጡ 2 ወንድሞች እዚያው ሰንብተው ዛሬ በጠዋት ነው ምንሄድ ትናንት ነው ይበቃናል ብለው ተሰናብተውኛል። እግዚአብሔር በሰላም ያደርሳቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ። አንድ ጊዜ ይቅርታ ሊቀ ካህናት ወይዘሮ አበበች ከኒውዮርክ የመጡ አይሮፕላን እንዳያመልጦት ውጭ መኪና ይጠብቆታል። ውጭ ይጠብቆታል። ወይዘሮ አበበች ከኒውዮርክ የመጡ መኪና ውጭ ይጠብቆታል። አይሮፕላን ሰዓቱ ስለደረሰ ይቅርታ ሊቀ ካህናት። እሺ አሁን እንግዲህ ብዙዎች ወጥተው ሄደዋል። ምዕመናኑ አሁን እንደጠራሁት ከየቤተ ክርስቲያኑ መጥተዋል። አሁን ለሊቀ ዲያቆን ብሰጥ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ብዙዎቹ ባዶ እጃቸውን አልመጡም። ከሚጠበቀው በላይ ነው። ደብዳቤ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ቅድም የፓርላማንት አባል ሰው ወጥቶ ተናግሯል። ሰርተፍኬት ሰጥቶናል። ግን ደብዳቤ ደርሶናል። ከበጌቲ እንደዚሁ ደብዳቤ ደርሶናል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚሁ ደርሶናል። ያም ሁሉ ማንበብ አንችልም። ብዙ ደብዳቤ ነው። ከእያንዳንዱ ምዕመናን የደረሰን አለ። ከኢየሩሳሌም ሳይቀር ከኢየሩሳሌም
የሚገርም ነገር ነው። የደስታ ካርድና ስጦታ ተልኳል። ስለዚህ ሁሉ በዚህ ላይ ማንም ባንችል ግን እያንዳንዱ የስጦታ አይነት ግን በሊቀ ዲያቆን ሕይወት ይነገርና ከዚያ በኋላ ያለንን ፕሮግራም ቆርጠን ነው አሁን እንግዲህ የምንጨርሰው። ይሄ ከተነገረ በኋላ የህንፃ ኮሚቴው ሊቀመንበር ይሄ ህንፃ ተሰርቶ አብቅተዋል ብሎ ቁልፉን ለቅዱስ ፓትርያርኩ የሚያስረክብ ፕሮግራም እሱን እንከታተላለን። በዚያ ጨርሰን ታቦት ይዘን እንወጣለን። አዎ ይሞቃል፣ ደክሟቸዋል። እንግዲህ እናንተ ምናልባት ብዙዎቻችሁ እኩል ሌሊት የመጣችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እኔ 2 ሰዓት እንኳን አልተኛሁም። ስለዚህ የደስታ ስለሆነ አልደከመኝም እና ደስ ይበላችሁ። መድከም የለባችሁ። አዳምጡ። መጀመሪያ ከቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የመጣውን መልእክት እንጀምርና ወደ ስጦታው ዝርዝር እንገባለን። በሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ ቆራጥ አመራርና አስተዳደር ያላሰለሰ ጥረት የቶሮንቶና የአካባቢው ምዕመናን በማስተባበር የተሰራው የመንበረ ቅድስት ማርያም ካቴድራል ህንፃ ተጠናቆ በመመረቁ ደስታዬ እጥፍ ድርብ መሆኑን እገልጻለሁ። ደስታዬን ለመግለጽ ይህንን 5 በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ታሪካዊ እና ስዕላዊ መዘክር የሚለውን መጽሐፍ አበረክትላችኋለሁ። በዓሉም የሰላምና የፍቅር ይሁንላችሁ በማለት ስጦታቸውን ከኢየሩሳሌም ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚህ በመቀጠል በቅደም ተከተል አቀርባለሁ። ደብረ ሲና ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ኪችነር ዋተርሉ ለዚህ ለበዓላችን ወይም ደግሞ ለተመረቀው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ስጦታ 2250 ብር ቼክ ልከውልናል። እንደዚሁ ርዕሰ አድባራት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ኤድመንተን በአባ ሳሙኤል በኩል ማለት ነው $1000 ቼክ ተልኮልናል። እንደዚሁ ቀደም ሲል አባታችን ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንደተናገሩት በዛሬው ዕለት ከዚህ የሚበልጥ በዓል የለም በማለት የእሳቸውን ቤተክርስቲያን ምዕመናን አስከትለው የመጡት የቶሮንቶ ልደታ ኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በቶሮንቶ $2000 ቼክ አምጥተውልናል። እንደዚሁ ኪሸን ደብረ ቀርባ ማርያም ቤተክርስቲያን ቫንኩቨር $500 ቼክ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ መድኃኔዓለም ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኦክላንድ 1300 በቼክ 300 በካሽ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ ኦክላንድ የእናቶች ማህበር ማለት በአባታችን በሊቀ ጳጳስ በአቡነ መልከጼዴቅ ስር ያሉት እናቶች ማለት ነው። የእነሱ ማህበር $1000 ቼክ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ ከዚሁ ከኦክላንድ መድኃኔዓለም ወይዘሪት ማዛነሽ ዋለ $500 ካሽ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ ከኦክላንድ መድኃኔዓለም ወይዘሮ አበባ ታደሰ $200 ካሽ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። መካነ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ሲያትል $2000 ቼክ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሎስ አንጀለስ በአባ መላኩ በኩል $1000 ቼክ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ ዶክተር ጌታቸው ማዘንጊያ ቶሮንቶ $1500 ካሽ ሰጥተውናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ አቶ አብርሃም ስብሐትና ወይዘሮ ገነት $2000 ቼክ ሰጥተውናል። እግዚአብሔር ይስጥልን በቶሮንቶ። እንደዚሁ ወይዘሮ መቤት ክፍሌ ከቶሮንቶ $500 ካሽ ሰጥተውናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ ወይዘሪት ቤተልሔም ባቲ ደዩ $500 ቼክ ሰጥተውናል። እግዚአብሔር ይስጥልን ከቶሮንቶ። አቶ ዳንኤል ካሳ፣ ራይል ካሳ፣ ሊያ ካሳ ይቅርታ እዚህ ላይ በዛሬው ዕለት በፕሮግራም መጣበቅ ምክንያት ነው እንጂ ደስታቸውን በዚህ በተቀደሰ ዕለት ለመግለጽ የመጡ ናቸው። አቶ ዳንኤል ካሳ የመጀመሪያው በባን ሮድ እያለን
ቤተክርስቲያናችንን አንኳኩቶ የመጡ ውድ ምዕመናን ናቸው። እሳቸው በእህቶቻቸውና በቤተሰቦቻቸው ስም $1000 ቼክ ይዘው እንድላቸዋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንደዚሁ ቅድስት ማርያም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሎስ አንጀለስ $2000 ቼክ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ዋሽንግተን ዲሲ $1000 ቼክ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል በወንድማችን በመምህር አንዱዓለም አማካኝነት ከዳላስ $2055 ቼክ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ ወለተ ሐዋርያት ከኦቶዋ $100 ካሽ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቅድስት ከተማ ወይም ሰብለ ወንጌል ከቶሮንቶ $1000 ቼክ ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። አቶ ምናቴ ደጀኑ እና ወይዘሮ ቅድስት ከኤድምንተን $400 ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ጸዳለ ታዬ ቶሮንቶ $100 ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። አቶ ስለሺ ሀብቲውን ቶሮንቶ $300 ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ ወለተ ማርያም የስለት ቶሮንቶ $100 አስገብተውልናል። ከዛ በመቀጠል በመጨረሻ ወይዘሮ እኔም አየው ከአሜሪካ የአሜሪካን ዶላር $100 ልከውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። የተወደዳችሁ ምዕመናን ለዚህ ለተቀደሰ ዕለት የመጣልን ስጦታ ከፍተኛና ብዙ ዝርዝር ስለሆነ በሚቀጥለው ሳምንት እንደዚሁ ይህንን ቀን እያስታወስን የፊታችን እሑድ እንደዚህ የመጡ ስጦታዎችን እንደየቅደም ተከተላቸው እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፕሮግራሙን ለፕሮግራሙ መሪ ይሰጣለሁ። ታንኪዩ። አሁን አቶ ምናለብህ ይመራልና ከዚያ በፊት ላስተዋወቃችሁ የምፈልገው ፕሮግራሙ አልቆ ወደ ውስጥ ታቦት ለማውጣት ስንገባ አቶ አበበ የተባለው በገና ደርዳሪ ትናንትና አስተዋውቀናል። እሳቸው ስለ በገና ታሪክ አጠር ባለ በእንግሊዝኛ በገናቸውን ይዘው ያሳያሉ። እኛ ውስጥ ስንገባ ከኢትዮጵያ ነው የመጡት እና በእውነቱ ባህላችን በእንግሊዝኛ ስለሚናገሩ ሰውየው ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ትናንትና መጥቶ ብንል እንደኛው እንግሊዝኛ የሚናገሩ ስለሆነ ልክ ፕሮግራሙ እንዳለቀ ከመደርደሩ በፊት ምን እንደሆነ እንዲያሳውቁ ተፈልጋለሁ። ትንሽ 1-3 ደቂቃ ንግግር እንዲያደርጉ እና እንግዲህ ወዲያ እኛ ወደ ውስጥ ነው የምንገባው እሳቸው ሲያሰናብቱን ማለት ነው። እሺ ፕሮግራማችን እንግዲህ ለማገባደድ ጥቂት ነው የቀረን። ሰዓታችን ጥሩ ነው እንደጠበቅን ያለ ነው። አሁን የሚቀጥለው ፕሮግራማችን ሁላችንም በከፍተኛ የምንጠብቀው የቁልፍ መረካከብ ስነ ስርዓታችን ነው። የዚህ ቤተክርስቲያን ባለቤት ባለሀብት ባለንብረት እናንተ ምእመናኖች ናቸው። ከእናንተው መካከል የተውጣጡት የህንፃ ኮሚቴ አባላት ከሰበካው መንፈሳዊ ጉባኤ በተጣለባቸው ኃላፊነት መሰረት ላለፉት በተለይ 2 ዓመታት መሰረቱ ተጥሎ እዚህ ደረጃ እስከደረሰበት ሰዓት ድረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ይህንን ቤተክርስቲያን እዚህ እንዲደርስ አድርሰውልናል። አሁን የህንፃ ኮሚቴውን ሊቀመንበር ኢንጂነር ባንቲውን ትእዛዙን የህንፃው ቤተክርስቲያን ቁልፍ ይዘው ወደፊት እንዲመጡ ጋብዛለሁ። ሁላችሁም እያጨበጨባችሁ ተቀበሏቸው። የህንፃውን ቁልፍ ኃላፊነት ሰጥቶ እንዲያሰሩ ላደረጋቸው ለህንፃው እልል እያላችሁ ድጋፋችሁን የሰራችሁት ንብረታችሁ ነውና አቶ ባንቲሆን ለአቶ አቤል አድማሱ ያስረክቡልናል። አቶ አቤል አድማሱ ደግሞ የህዝቡ ተወካይ የምእመናኑ ተወካይ እንደመሆናቸው መጠን
ይህንን የተረከቡትን የቤተ ክርስቲያን ቁልፍ መክፈቻ ለብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ያስረክቡልናል። ፓትርያርካችን ያው ፀሐዩ እጅግ ኃይለኛ ስለነበረ ስለደከማቸው ውስጥ አረፍ ብለዋል። በእሳቸው ምትክ አባታችን አቡነ መልከጼዴቅ ቁልፉን ይረከቡልናል። አባታችን አቡነ መልከጼዴቅ ደግሞ ለክፍለ ሀገራችን ለኦንታሪዮ ሊቀ ጳጳስ ለአቡነ ዲሜጥሮስ ይህንን Ladies and gentlemen, I will briefly explain about the instrument and its words, and I'll play one Bagana melody. This is a traditional musical instrument of Ethiopia called Bagana. It is the Ethiopian harp. It is also considered to be the harp of King David of Israel. It is one of those rare musical instruments of the world that has survived for more than 5,800 years. What is fascinating about it is not only its age, but the fact that its make and the purpose of playing it have never changed during all these years. That is to say, it is still made of wood and animal products, and it is still used for spiritual purposes, for praying, meditation, and praising the Lord. I am very happy to keep this ancient instrument alive by streaming in the modern age. The Bagana has a special power to make people very quiet, very sensitive, and be carried away in thoughts. You will experience this as you listen to the songs. I play one melody, foundation of Ethiopian Orthodox Christianity.
That's